ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या मामला को नहीं चली व्यापक आंदोलन मध्य अपराजिता बिल पारित कर पश्चिमबंग सरकार। यह पश्चिमबंग देशर प्रथम राज्य भाव में दुष्कर्म गणदुष्कर्म एवं यौन निर्यातना अपराध सह जड़ित केंद्रीय आईन में संशोधन आनी। विधानसभा अपराजिता बिल पारित होगा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुमोदन क्रमे आईन रे परिणत हेब। अपराजिता महिला एवं शिशु बिल 2024 आईन अनुसार दुष्कर्म और गणदुष्कर्मर हत्याकारी को मृत्यु दंडरे दंडित करा 21 दिन मध्य मामलार विचार करा दोषी को फांसी दंडरे दंडित कर व्यवस्था रही। यह व्यतीत दुष्कर्म मामलार दोषी साब्यस्त हेले बिना पारोल सह आजीवन कारादंडरे दंडित करा सेपरी एसिड अटैक एवं पीड़िता परिचय प्रकाश करथिले दंड व्यवस्था रही। आजिकर मेडिकल जघन्य हत्याकांड को नहीं चली आंदोलन मध्य विधानसभा 2 दिनिया स्वतंत्र अधिवेशन बसी एही बिल पारित होइछि। तो ये बड़ खबर जो ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या मामला को नहीं चली व्यापक आंदोलन मध्य अपराजिता बिल पारित कर पश्चिमबंग सरकार एवं यह पश्चिमबंग देशर प्रथम राज्य भाव में दुष्कर्म गणदुष्कर्म एवं यौन निर्यातना अपराध सह जड़ित केंद्रीय आईन रे संशोधन आनी। ए बाबद अधिक आलोचना करबा आईनजीवी सुत मानस चांद आम सहित ऑनलाइन रही। सुत चांद आपको स्वागत ओटीवी को। सुत चांद, कोलकाता मामला रे अपराजिता बिल पारित कर पश्चिमबंग सरकार। ए मामला पर अनेक तर्क वितर्क चली आंदोलन एबे भी जारी रही भितर ये जो बिल पारित होइछि आकु आपण केमती देखुछंती? देखो प्रथम कथा कहीपर ठीक अच्छे बिल आने सरकार तो आनीपारे और बर्तमान जो परिस्थिति आप देखो प्रथम जो वेस्ट बेंगल सरकार जो थिला स्टांड थिला बर्तमान से चेष्टा कर पॉलिटिकली गेन पाइबा गोटे कर गोटे कथा अच्छे पर्पसटा ठीक अच्छे ठीक अच्छे त्वरित न्याय करा दोषी को दंड दि जाऊ कि पर्टिकुलर समय फ्रेम भितर कर समय भितर चार्जसीट हो पार ट्रायल हम इम्पसिबल हो पार के या द्वारा गोटे जिन देखो न्याय प्रदान कर पीड़ित को न्याय प्रदान कर बहुत मानते कठोर टू कठोर तुम दंड दि जाऊ दोषी को अत्युक्ति ना कि सैड गोटे जिन देखा पड़े जो लोक दोषी जहाँ विरुद्ध बर्तमान आसूसी आलिगेसन आसूसी पर्याप्त परिमाण देवाई पड़ो सुजोग ताकू निजको डिफेंड करने कारण डिफेंड न करके गोटे वन साइड ट्रायल हो पार ना ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस चार्जसीट करने चाहते त्वरित न्याय अनुसार 10 दिन भितर चार्जसीट देवे मासे भितर 15-20 दिन भितर ट्रायल सर इम्पॉसिबल 21 दिन मध्य मामलार विचार करा जाय दोषी को फांसी दंड दंडित करा व्यवस्था रही। केवल खाली आईवास लोक भुआ बुलाया कराई और यही जो आईन टा निश्चित भाव में सस्टेन भी करनी कारण जो कोर्ट ऑफ लॉ चैलेंज कर सस्टेन भी करना। हाँ कहीं भावुंट कौन प्रकृतिर असुविधा रही बिल? देखो प्रथम कथा गोटे पीड़िता गोटे टेस्ट कर गोटे मेनली जो नारी निर्यातना मैटर हो जोटे रेप एलिगेशन हो से पीड़िता जी अभियुक्त टेस्ट संपूर्ण नहीं टेस्ट करने मिनिमम 5-7 दिन समय लगे जदि भी तुरंत कराला साक्षी बयान विभिन्न प्रकार टेस्ट गुड़ा आप सपोज आजकल टेक्नोलोजी नुआ टेक्नोलोजी अनुसार डिटेल्स कल डिटेल्स जेको समय सापेक्ष 2-4 दिन 3 दिन भितर समय लिमिटेड कले जोटा भी आस रिपोर्ट आसो के परफेक्ट आसोनी कारण समय सीमा थाए समय सीमा भी थाए ता छड़ा यही पर्टिकुलर समय जिते जदि जल्दी दे दिया किसी एविडेंस रही जोटा कि कलेक्ट कर तो निश्चित समय सीमा कमे बर्तमान गोटे बर्तमान समय पाखापी 4 मास दिया जोटा कि 10 वर्ष सजा उपभोग निश्चित 20 वर्ष सजा रखा माने डेथ पेनाल्टी रखा तो निश्चित 4 सप्ताह 4 मास आपंकर 180 दिन रखा 120 दिन रखा तार समय सीमा तो 120 दिन आप कमे ठीक अच्छे 30 दिन 60 दिन पर एमती 10 दिन भितर केवल हो इम्पसिबल कला द्वारा एक्यूज जी हम सी भी प्रिजुडिस हम और पीड़िता जी जी एविडेंस प्रॉपर आसिले कोर्ट ऑफ लॉ जो चैलेंज हम से असुविधा हम 10 दिन समय सीमा भी करनी अति कम से कम मिनिमम जो आसला 60 दिन तो दरकार कारण समय सीमा कम करते मतलब कौन हम सब देखो बर्तमान समय सीमा कम कर बर्तमान त्वरित न्याय प्रक्रिया गोटे लोक दोषी सब्यस्त करदे दोषी हो न हो जहाँ भी होना दोषी सब्यस्त करदे तो फांसी दंडादेश देदेवे फांसी दंडादेश देला सजाऊँ कौन घटी प्रोविजन से हाइकोर्ट को जीव हाइकोर्ट मिनिमम हाइकोर्ट 4 वर्ष बर्तमान देखो मानव आम हाइकोर्ट
ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସିମିଲାରଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ି ରହିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଇଏ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରଖାଯାଇଛି 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବହୁ କମ୍ ଦିନରେ ଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଆହୁରି ଅଡୁଆ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଡୁଆ ଭିତରୁ କେବଳ ଯିବନି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ବି ପାଇପାରିବେନି, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେନି, ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ସିଏ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେନି। କାରଣ ନ୍ୟାୟ ସିଷ୍ଟମଟା ହଉ, ମନା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ବି କରାଯାଉ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇ ରଖିବାକୁ ଲାଭ ହବନି। କିନ୍ତୁ ତା ଏତେ କମ୍ ନ କରାଯାଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଜୁଳି ଦେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଟା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଟରେ ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା କି ଏଇ ବିଲ୍କୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ୱରିତ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ମାନେ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିସିଜନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ହବ। କାରଣ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ନିଜ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ଖାଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ମନା କରାଯାଉନି, ନ୍ୟାୟ ବି ପାଇବା ଉଚିତ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାର ୱେରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମର ବେସିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜୁଡିସିଆରୀର ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରପରଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ 15 ଜଣ 20 ଜଣ 25 ଜଣ 30 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ। ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଯିଏ ବି ଓକିଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ 2ଟା 3ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ 8-10 ଦିନ ତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ କେବଳ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ 15-20 ଦିନ 15-20ଟା ଦିନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ ପାଖରୁ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣିକି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଯିଏ ବି ରହିବ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ? କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଆମେ ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟର ଦୋହାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ଯଦି ତାକୁ ନିଜକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ହବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପରଦିନ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି। ସପୋଜ ଗୋଟେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି 10-15 ବର୍ଷ ସେଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଗଲା ଶେଷରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାକୁ ଦିଆଯାଏନି, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏନି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ବିଚାର ପାଇଁ ବା ଆଡିସନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ଫାଇଦା କ'ଣ ହବ? ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ଅଛି ଦବା କଥା, ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ବି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ହିଁ କରିବା କଥା। ଏଇ ଯୋଉ କେବଳ ରାଜନୀତି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଯୋଉ ପର୍ପସଟା ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହବ। ଓକେ, ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ। तो अपराजित महिला और शिशु बिल जहां पश्चिमबंग विधानसभा आज पारित होईची से बाबद पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विरोधी दल नेता पश्चिमबंग विधानसभा शुभेन्दु अधिकारी कौन प्रतिक्रिया रखिछन्ति हम आपनको सुनाई दउछु। धर्षण बा गणधर्षणेर फले निर्यातितार मृत्यु होले बा निर्यातित सम्पूर्ण भेजिटेबल हये गेले भारतीय न्याय संहिताय एर शास्ति बला आछे 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করেছি প্রাণদণ্ড ও জরিমানা। এ প্রসঙ্গে বলি এমনকি আর্থিক জরিমানার কথাও বলা হয়েছে। দ্রুত তদন্ত করবার জন্য অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স নামে এই আইন পাশ হয়ে গেলে একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হবে। এই ধরনের অপরাধের দ্রুততম তদন্তের জন্য প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরে 21 দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত হবে। খুব ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বড় জোর 15 দিন পর্যন্ত তদন্ত সীমা বাড়ানো যেতে পারে। রুলস, কনস্টিটিউশন, কনকারেন্ট লিস্ট সবটা মানা হয়েছে কিনা আমার অন্তত জানা নেই। আমি এ নিয়ে আজকে প্রশ্ন করতে চাই না, কিন্তু যারা এনেছেন সরকার পক্ষ, রেসপন্সিবিলিটি গোজ টু স্টেট গভর্নমেন্ট। এই বিলের
রুলসে পরিণত করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং যিনি বিল পেশ করেছেন অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভর্নমেন্ট ল অ্যান্ড জুডিশিয়ারি মিনিস্টার অ্যাজ এ হোল চিফ মিনিস্টার যিনি ক্যাবিনেটকে লিডারশিপ দেন তাকে নিতে হবে। আমরা তার জন্য অপেক্ষায় থাকব যে কবে এই বিলটা রুলসে পরিণত হবে এবং বিএনএসএ ইনকর্পোরেট হয়ে এই বিল রুলসে পরিণত হয়ে কার্যকর হবে। অপরাজিতা মহিলা এবং শিশু বিল পারিত হয়েছে। ট্রেনি ডাক্তারଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ଏହା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଅପରାଜିତା ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଅପରାଜିତା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଲ୍ 2024 ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହି ବିଲ୍ରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବିନା ପାରୋଲ ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯଦି ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ବସି ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଲ୍। 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବିଲ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବିନା ପାରୋଲ ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭୋଗିବେ। ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଭୟା ମାମଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ବିଧାନସଭାରେ ଅପରାଜିତା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତାହେଲେ ବିନା ପାରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆଉ ପାରୋଲରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ପାରୋଲରେ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ବିଲ୍ରେ ରହିଛି।